কিছু কথা রুকনে সুরার সাথে, কিছু কথা রুকনে সুরার সাথে। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন, আম্মা বা'দু, ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আলহামদুলিল্লাহ আরও একবার উপস্থিত হয়েছি মাদানী চ্যানেলের ধারাবাহিক অনুষ্ঠান কিছু কথা রুকনে সুরার সাথে। আজকের অনুষ্ঠানেও একজন বিশেষ ব্যক্তিকে আমরা দাওয়াত দিয়েছি মেহমান হিসাবে, তাকে পেয়েছি আমরা, তার সাথে আলোচনা করব, তার কিছু কথা শুনবো, কিছু প্রশ্ন তাকে করব, তার জীবনী সম্পর্কে, মাদানী মহল সম্পর্কে, চলমদিনা সম্পর্কে এবং আমিরুল সুন্নাত সম্পর্কে অনেক কথা হবে, অনেক আয়োজন আজকের অনুষ্ঠানে। দর্শক শ্রোতা, কোথাও যাবেন না, মাদানী চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। নবী রাহমাত শফি উম্মাত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলিশান ফরমান, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার উপর 10 বার রহমত নাজিল করেন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। দর্শক শ্রোতা, কেবলা শাইখে তরিকাত আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুহুল আলিয়া যখন দাওয়াত ইসলামী তৈরি করলেন, দাওয়াত ইসলামী সংগঠন হলো, তখন এই দাওয়াত ইসলামীর কাজকে সারা বিশ্বে সুন্দর মতো পরিচালনা করার জন্য একটা মজলিস তৈরি করলেন, সুরার মজলিস। আর এর মধ্যে ওই সকল ব্যক্তিদেরকে নিয়েছেন যাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন দিন ইসলামের জন্য, যারা নিঃস্বার্থভাবে এই দিন ইসলামের কাজকে আঞ্জাম দিচ্ছেন, ওই সকল ব্যক্তিদেরকে সুরার মজলিসে নিয়েছেন। আবার এদের আন্ডারেও অনেক ইসলামী ভাইরা কাজ করছেন বিভিন্ন শোভাযাত্রার মাধ্যমে। আজ ওই সুরার মজলিসের একজন মহান বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমরা মেহমান হিসেবে পেয়েছি আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে, আর তিনি হলেন হাজী মোহাম্মদ ইয়াফুর রেজা আত্তারি। হয়তোবা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে আপনারা দেখেছেন, মাদানী খবরের মাধ্যমে দেখেছেন, মাদানী মুজাকারার মাধ্যমে দেখেছেন, যে কোনোভাবে আপনি বিশ্বের যে প্রান্তে থাকেন না কেন, হয়তোবা তাকে আপনি মাদানী চ্যানেলে বিভিন্নভাবে তাকে দেখেছেন। আজ ইনশাআল্লাহ তাআলা তার জীবনী সম্পর্কে, তার দাওয়াত ইসলামী সম্পর্কে, তার মহলে আসা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। তবে ভালো ভালো নিয়ত করে নিই, এই অনুষ্ঠানে যে আমরা বসছি বা অনুষ্ঠান দেখছি দর্শক শ্রোতা, এ থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করব, নিজের জীবনে ও সকল বিষয়গুলো অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করব, যা আমরা ভবিষ্যতে সুন্দর মতো নিজের জীবনকে পরিচালনা করতে পারি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আলা কুল্লি হাল। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, তিনি ভালো আছেন, এটা আমাদের সাথে প্রকাশ করলেন। হাজী সাহেব, আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামী এক মহাসাগর, এর মধ্যে হাজারো আশেকানে রসুল, লক্ষ আশেকানে রসুল এই মহলের মধ্যে এসে নিজেকে পরিবর্তন করেছে। আল্লাহ তাআলা অনেক বড় দয়া কি আপনি সুরার মজলিসে আছেন, কিন্তু দাওয়াত ইসলামী কিভাবে পেয়েছেন, দাওয়াত ইসলামীতে কিভাবে আসলেন, কোন নেকির কাজের মাধ্যমে আপনি দাওয়াত ইসলামীর মধ্যে এসেছেন, এই বিষয়টা যদি শেয়ার করতেন দর্শকের সাথে। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন, আম্মা বা'দ, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे ज़ाकिर भाई तलब फरमाया, याद फरमाया, और माशाअल्लाह बंगला भाषी इस्लामी भाइयों की खिदमत में हाज़िरी का मुझे शर्फ बख्शा। ये मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि बंगला टीवी चैनल जो दावत इस्लामी का मदनी चैनल है, अल्हम्दुलिल्लाह मदनी टीवी चैनल में मुझे बांग्लादेश में आपने याद फरमाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने फरमाया कि दावत इस्लामी का मदनी माहौल मुझे कैसे मिला जी। ये आज से कोई 33 साल 33 ईयर्स अगो 33 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिद में नमाज तो पढ़ता था जी। मस्जिद में हमारे एक साहब तशरीफ़ लाए, तो वो किसी किताब से दर्स देते थे। अच्छा। एक दो बार उन्होंने दर्स दिया, फिर वो नहीं आए, तो मैंने इमाम साहब से दरख्वास्त की, जो मस्जिद के इमाम साहब थे जी, कि वो जो साहब तशरीफ़ लाते थे वो कहाँ हैं। उन्होंने कहा जी वो तो नहीं आते। मैंने कहा वो जो किताब पढ़ के सुनाते थे वो किधर है। उन्होंने कहा जी वो रखी। मैं कहा लाएँ मैं दर्ज देता हूँ। तो फिर मैंने वो दर्ज शुरू किया, तो फिर वो आए, तो मुझे उन्होंने बताया कि ये दावत इस्लामी है और दावत इस्लामी का इज्तिमा भी होता है। तो फिर इज्तिमा में जाना हुआ, हफ्तावार इज्तिमा लाहौर में। सुभान अल्लाह। तो मैं चूँकि लाहौर से बिलोंग करता हूँ, तो इस वजह से फिर वहाँ जाना हुआ। तो जाना हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इज्तिमा में शिरकत हुई, और इज्तिमा में शिरकत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल से क़ुर्बत मिली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, দাওয়াত ইসলামী সাপ্তাহিক সুন্নতে ভরা ইজতেমা একজন ব্যক্তিকে কত দূরে নিয়ে আসছে। অর্থাৎ এলাকার একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে তিনি মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়েছিলেন, আর সেখান থেকে দাওয়াত ইসলামী সাপ্তাহিক সুন্নতে ভরা ইজতেমার দাওয়াত পেয়েছেন।
আর জানি না এই সাপ্তাহিক সুন্নতে ভরা ইজতেমা কত লক্ষ মানুষের ভাগ্যকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। আপনার মতো আমার মতো হাজারো মানুষ সাপ্তাহিক ইজতেমা এসেছে আর সেখানে এসে সুন্দর পরিবেশ পেয়েছে, দোয়া, বয়ান, জিকির, একভাবে তার অন্তর পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে এবং সে আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামের মহল পেয়েছেন। যখন আপনি দাওয়াত ইসলামী পেয়েছেন, সাপ্তাহিক ইজতেমায় গিয়েছেন, কেবলা শাইখে তরিকাত আমির আহলে সুন্নাতের সাথে আপনার সাক্ষাৎ কবে হয়েছে? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के इज्तिमा में जाना हुआ जी। कुछ अरसे बाद पता चला कि अमीर अहले सुन्नत हमारे शहर में तशरीफ़ ला रहे हैं। आहा, सुबहान अल्लाह। मुझे इस्लामी में से मैंने कहा कहाँ आ रहे हैं, तो पता चला फ़लाँ किसी के घर में आ रहे हैं। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम जब मैं वहाँ पहुँचा तो मगरिब की नमाज़ मस्जिद में पढ़ी हमने करीबी, तो फिर मगरिब की नमाज़ के बाद जब उनके घर पे गए तो अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब इफ्तार के बाद वहाँ मगरिब के बाद खाना खा रहे थे। अब मैं दैट टाइम आई वाज अ स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट की हैसियत से मैंने जब कीन ऑब्जर्वर, कीन वॉचर भी था, मैंने देखा कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया अपने बाजू ऊंचे किए, हाथ धो के प्लेट में बड़ी नफासत के साथ खाना खा रहे हैं। अल्लाह। मैंने कहा कि इस दौर के अंदर कोई शख्स ऐसी नफासत के साथ भी खाना खाता है? बर्तन साफ़ किए तो वो एक एक चीज़ की बड़ी तरतीब के साथ इन्होंने बड़ी नफासत के साथ, मैं बहुत मुतासिर हुआ। अच्छा। यार इस दौर में कोई ऐसा शख्स भी है जो इस तरह से खाना खाता है? अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया से ये मेरी 33 साल पहले ये पहली मुलाकात थी अल्लाह हमारे शहर में। अल्लाह सुबहान अल्लाह। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, কেবলা শাইখে তরিকাত আমির আহলে সুন্নাতের সাথে হাজী ইয়াফুর রেজা ভাইয়ের আজ থেকে 33 বছর পূর্বের কথা তিনি শোনালেন যে দাওয়াত পেয়েছেন, আর আপনারাই শুনছেন ইনশাআল্লাহ তাআলা মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে কিভাবে তিনি আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুহুল আলিয়ার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। কোনো ব্যক্তি, কোনো মুরিদ যখন পীরের ব্যাপারে ধারণা রাখে, পীরের সাথে কবে সাক্ষাৎ হবে, আর একটা সময় যদি চলে আসে তার পীরের সাথে সাক্ষাৎ করার, সেই মুরিদের ঈদ হয়ে যায় যখন তার পীরের সাক্ষাৎ তার সাথে হয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ অনেক কথা জানবো আজকে, তার থেকে অনেক বিষয় জানবো। আমি যতটুকু জানি হাজি সাহেব, আপনার আসল নামটা যদি আমাদেরকে বলতেন। আমরা তো এমনি সবাই পুরো দুনিয়াতে জানে আপনার নাম হাজী ইয়াফুর রেজা আত্তারি, কিন্তু আপনার ইয়াফুর রেজার নাম কিভাবে হলো আর আগের নাম কি ছিল যদি দর্শককে জানাতেন। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया की शफ़क़तों से जब अमीर अहले सुन्नत की सोबत मिली, मैं करीब हुआ जी, तो 1992 में अमीर अहले सुन्नत ने मुझे इरशाद फरमाया चल मदीना। आहा, सुबहान अल्लाह। यानी मदीने शरीफ के सफ़र की मैंने इजाज़त मांगी कि आप मुझे साथ ले जाएँ, तो आपने मुझे फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह 1995 में जब हज का सफ़र था, तो हज के सफ़र में अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब जब मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिब सलातो व सलाम से बाहर तशरीफ़ लाए, तो ज़ियारतों के लिए जाना था हमने। तो ज़ियारतों के लिए मैं अब गाड़ी का इंतज़ाम कर रहा, उसको देख रहा कि गाड़ी कहाँ है। अल्लाह। तो मैंने देखा कि शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत कभी इधर देख रहे हैं, मैंने कहा ये मुझे तलाश करें। मैं जल्दी से जाके बैठ गया, तो आपने मुझे एक पर्ची अता फरमाई। अच्छा। और उसमें हाथ से पर्ची लिखी हुई थी आपकी, और आपने मुझे अता फरमाई। मैंने देखा तो उसमें लिखा हुआ था हाजी फैयाज़ का नाम मोहम्मद और पुकारने के लिए याफूर रज़ा रखता हूँ। सुभान अल्लाह। तो 1995 के सफ़र मदीना में, हज के सफ़र में चल मदीना में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने रियाजुल जन्ना में बैठकर खुद ब खुद जो पर्ची पे लिखा वो इरशाद फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दैट वाज द रीज़न। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। আমরা সবাই জানি, মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে সবাই দেখি বা দাওয়াত ইসলামী শুরার মজলিস যখন আমরা দেখি বা তাদের নাম শুনি, ইয়াফুর রেজা আত্তারি, ইয়াফুর রেজা আত্তারি আমরা সবাই জানি, কিন্তু এই নাম পরিবর্তন হওয়ার কারণটাও আমরা আজকে জানলাম। পীর মুর্শিদ সাথে থাকে, আর মদিনাতুল মনোয়ারায় মুরিদ উপস্থিত থাকে, পীর মুর্শিদ সেই মদিনাতুল মনোয়ারাতে বসে মুরিদের নাম পরিবর্তন করে দেয়, আর ফাইয়াজ থেকে ইয়াফুর রেজা বানিয়ে দেয়। এটা ভাগ্যের একটা বিষয় দর্শক শ্রোতা। এত সুন্দর পরিবেশ, এমন পেয়ারা, এত সুন্দর মুর্শিদ পাওয়া, আর মুর্শিদের সাথে চল মদিনা, চল মদিনার কথা যখন আসেই নেই, শুধু সেখানে গিয়ে তার নাম পরিবর্তনের কথা, তা 1995 কথা আমাদেরকে জানালেন। চল মদিনার আলোচনাও শুনবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা, এরপরে জিম্মাদারি নিয়েও কথা বলবো, এরপরে বাংলাদেশে আশেকানে রসুলের জন্য মাদানী ফুলও আমরা শুনবো ইনশাআল্লাহ তাআলা। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, যেহেতু চল মদিনার কথা চলেই আসছে আলোচনা করতে করতে, তো চল মদিনার ব্যাপারে আমাদের ইয়াফুর রেজা ভাইয়ের সৌভাগ্য কেমন হয়েছে এ বিষয়ে আমরা জানার চেষ্টা করি। আচ্ছা হাজি সাহেব,
চল মদিনা এটা আমরা জানি যে সবার ভাগ্যে হয় না, আর সবাইকে আমিরুল সুন্নাত নিজের সাথে হজে নিয়ে যায় না। তো আপনার চল মদিনাতে যাওয়ার, আমিরুল সুন্নাতের সাথে হজে যাওয়ার ভাগ্য কত বছর আগে, কখন হয়েছে ফার্স্ট টাইম, এবং লাস্ট টাইম যদি আমাদেরকে জানাতেন, এরপরে আরও কিছু কথা আপনার থেকে জানবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। अच्छा जाकिर भाई, सबसे पहले अहम बात है चल मदीना है क्या? हाँ हाँ जी, चल मदीना है अपने पीरो मुर्शिद के साथ मदीने शरीफ का सफ़र करना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो कहते हैं किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। तो वो सफ़र भी बड़ा अहम हो, अदब वाला हो, और जी तो रहनुमा रहबर अच्छा हो, सफ़र में गाइड अच्छा हो, तो आप देखिए कि सफ़र कितना आसान हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान। तो इंसान जब दूसरे शहर में जाता है, दूसरे मुल्क में जाता है, और फिर ऐसी जगह जाता है यहाँ कदम कदम पे अदब उसको चाहिए और कदम कदम पर ताज़ीम चाहिए, तो फिर रहनुमा और रहबर आशिक मदीना हो तो सुभान अल्लाह। तो ख्वाहिश होती तो अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुम लालिया के साथ बेइंतहा लोगों की ख्वाहिश है कि अमीर सुन्नत के साथ वो हज करें, सुभान अल्लाह। अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुम लालिया के साथ मदीने का सफ़र हो जाए। जी जी। तो अमीर सुन्नत ने सबसे पहले 12 सवालात बनाए कि जो मेरे साथ बढ़ते गए ना इस्लामी भाई जी, कि हमने भी जाना है। रोते थे तो वो बड़ी तड़प रखते थे कि रोया करते थे हम भी जाएंगे मदीने शरीफ। तो अमीर सुन्नत ने 12 सवालात बनाए कि ये सवाल पूरे करके आ जाओ, 5 नमाज़ें जमात से पढ़ते या नहीं पढ़ते, इस तरह बहुत सारे सवालात कुछ बनाए। फिर उसके बाद और ज़्यादा हो गए, तो फिर अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुम लालिया ने 30 सवालात कर दिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कि चल मदीना के तलबगारान के लिए 30 सवाल, सुभान अल्लाह। फिर जब 30 भी पूरा करने लगे तो अमीर सुन्नत ने 50 सवाल कर दिए। अल्लाह अल्लाह। फिर जब 50 भी पूरे हो गए, इतने सारे हो गए, फिर 63 कर दिए। अल्लाह। और 63 भी हो गए तो फिर अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुम लालिया ने जी ये 72 मदनी नामात ये चल मदीना की वजह से फिर आए। अमीर सुन्नत ने फरमाया कि चल मदीना के जो तलबगार हैं जी, जो चाहते हैं कि मेरे साथ मदीने का सफ़र करें, मक्के का मदीने का, वो 72 मदनी, उस वक्त मदनी नामात कहते थे, मदनी नामात पर 12 माह अमल कर कर आ जाएं तो ठीक है, एप्लीकेशन दें, अप्लाई करें तो फिर देखें बेकरारी वगैरह। तो ये इसकी वजह असल में नेक अमाल, जो 72 नेक अमाल शुरू यहाँ से हुआ था। सुभान अल्लाह। नेक अमाल यहाँ से शुरू हुए थे चल मदीना की वजह से, कि जो सफ़र मदीने शरीफ का अमीर सुन्नत के साथ करना चाहते थे उनके लिए था कि 12 सवालात, फिर तादाद बढ़ी तो 30, फिर तादाद बढ़ी तो 50, फिर तादाद बढ़ी तो 63, फिर तादाद बढ़ी तो 72 हो गए। तो अब बेशुमार लाखों लोग ऐसे हैं दुनिया भर में जो ये चाहते हैं कि मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब के साथ हज की सआदत मिले। पहला सफ़र मेरा 1994 में हुआ और आखिरी जो सफ़र है वो 2019 में हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चल मदीनार सौभाग्य हाजी ইয়াফুর রেজা আত্তারি ভাইয়েরও ফার্স্ট এবং লাস্টেরটা আমরা শ্রবণ করলাম। আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুহুল আলিয়ার সাথে কে না যেতে চায়? দর্শক শ্রোতা, একটু হৃদয়ের ভাব নিয়ে আমরা চিন্তা করি। সফর হেরেম শরীফের আর মদিনাতুল মুনাওয়ারার, যেখানে প্রতিটা কদমে আদব রক্ষা করা দরকার, আর সেখানের সফর হয় নিজের প্রিয় মুর্শিদের সাথে, আর সেটার মজাই আলাদা। আর সেখানে সফর করার এক দৃশ্যই থাকে ভিন্ন রকমের, মুর্শিদের সাথে সফর করা। আচ্ছা হাজি সাহেব, চল মদিনার আলোচনা হচ্ছে আপনার সাথে। রুকনে শুরার পক্ষ থেকে বিভিন্ন শোভাযাত্রার বিভাগের জিম্মাদারি রয়েছে, এবং আমি জানি যতটুকু আপনার কাছে একটা বিভাগের জিম্মাদারি অর্থাৎ ডিভিশন আপনার কাছে রয়েছেন, এবং বহির্বিশ্বে আপনার সফর হয় ইউরোপীয় দেশগুলোতে, আরব আমিরাতে, এবং শুরার পক্ষ থেকে যে দেশগুলো দেওয়া হয় আপনার সেখানেও সফর হয়। এই যে সফরের এক ধারাবাহিকতা, এরপর নিজের ডিভিশনের কাজগুলো দেখা, নিজের শোভাযাত্রার কাজগুলো দেখা, শুরার মজলিসে আসা, এরপরে মাদানী মুজাকারা, নিজের ফ্যামিলি, নিজের সন্তানাদি, এত ব্যস্ততার মধ্যেও আপনার কাজগুলো আপনি কিভাবে ম্যানেজ করেন? शुक्रिया जाकिर भाई, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के दीनी माहौल में शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम लालिया की ये तरबियत है जी। आप फरमाते हैं आपको एक इस्लामी ज़िंदगी बसर करनी है, और हमारे लिए जो रोल मॉडल करार दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। सुभान अल्लाह। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी में देखें, सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान की तरबियत भी है जी। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एज ए रोल मॉडल आपने अवामुन नास में वक्त गुजारा, अज़वाज मुताहरात के लिए भी है जी, बच्चों के साथ भी शफ़क़त है, हमसायों के साथ भी है, रिश्तेदारों के साथ भी है, और पूरी एक लाइफ होल पैटर्न नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दिया। तो हमें भी दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत माशा अल्लाह हमें निगरानी शुरा भी तरबियत फरमाते हैं कि हमें एक इस्लामी ज़िंदगी बसर करनी है जी। हमें जो नेकी की दावत देनी है, बुराई से मना करना, जो दावत इस्लामी का एक काम है जी, ये इस्लामी ज़िंदगी का एक पार्ट है। राइट।
उस पार्ट के अंदर घर में वक्त देना भी है, बच्चों की तरबियत करना भी है, इसके अंदर अपने रिश्तेदारों से मिलना भी है, माँ बाप की खिदमत करना भी है और इसके हलाल कमाना भी है। ये तमाम पार्ट्स मुकम्मल होते हैं तो फिर एक कंप्लीट होल लाइफ बनती है। तो इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। तो जब इस्लाम एक होल चीज़ें ज़िंदगी को कवर करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी यही तरबियत दी, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने यही सिखाया है कि हमें एवरी पार्ट ऑफ लाइफ का ख्याल करना है। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এটাও আমরা শ্রবণ করলাম তার থেকে যে ব্যস্ততার দিনগুলো কিভাবে কাটাতে হবে তাও তিনি আমিরুল সুন্নাতের থেকে শিখলেন। এই ব্যস্ততার মধ্যে মানুষ বলে না আমি অনেক ব্যস্ত, যে বলে আমি ব্যস্ত সে ফ্রি হওয়ার পরে ব্যস্ত হয়ে যায়, মোবাইল ফোন সোশ্যাল মিডিয়া এদিক সেদিক এর মধ্যে ব্যস্ত হয়ে যায়, কিন্তু সময় তার কাছে থাকে। দর্শক শ্রোতা, আমাকে আমার নিজের সময় ম্যানেজ করে চলতে হবে, জিম্মাদারি পালন করতে হবে, নিজের ফ্যামিলিকে সময় দিতে হবে, রুজি রোজগারের মধ্যেও নিজের সময় দিতে হবে, তবে সময়কে ম্যানেজ করে সকল নেক কাজগুলো আমাকে করতে হবে। হাজী সাহেব, আমিরুল সুন্নাতের সাথে আপনার চল মদিনাতে সফর, এরপরে বিভিন্ন জায়গাতে আপনার নিজের দেশের মধ্যে সফর, এরপরে চল মদিনা বা করাচিতে, এর সাথে যে আপনার আজকে 33 বছর ধরে ওঠা বসা চলাফেরা, তার কথাগুলো শুনেন মানেন বা এই সংগঠন নিয়ে আপনি চলছেন, তো আমিরুল সুন্নাতকে যে আপনি নিজ দৃষ্টিতে দেখছেন, তার ব্যক্তিগত জীবনটা আপনি কি দেখছেন, কিভাবে তিনি চলেন, ব্যক্তিগত জীবনের বিষয়ে যদি কিছু জানাতেন। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन लास्ट 33 ईयर्स से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सोबत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया के करीब से मुझे देखने का मौका मिला। मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व ताला का खौफ इनके दिल में बहुत मैंने पाया। कोई नाराज़ ना हो जाए, किसी का हक़ तलफ़ ना हो जाए, कोई हमसे कोई चीज़ किसी की हक़ तलफ़ ना हो जाए, किसी के साथ कोई बात ना हो जाए, अच्छा छोटों के हकूक़ न रह जाएं, बड़ों के हकूक़ न रह जाएं, कोई शरई मामलात में गलती ना हो जाए, कोई खुदा न खासा पकड़ ना हो जाए, कोई क़यामत के दिन अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए, कोई क़यामत के दिन अल्लाह मैं नेमतों से महरूम ना हो जाऊँ। अब इतना खौफ खुदा और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सुभान अल्लाह, मदीने शरीफ का अदब, आपने देखा रफ़ीकुल हरमैन आपकी किताब है, आशिकान रसूल की 130 हिकायात जो हैं, या आप उसमें देखें और अमीरुल सुन्नत की किताबों से रंग छलकता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का। अब देखें मिसवाक जैसी सुन्नत है, इसका फ़ायदा क्या है कि मिसवाक का आदि जो है, जो मिसवाक पर रेगुलर इसका अमल करने वाला होगा, उसका खात्मा ईमान पर होगा। सुभान अल्लाह। अब अमीरुल सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने अल्हम्दुलिल्लाह मिसवाक की आदत दी, इमाम शरीफ का दिया, सुन्नतों को आम किया, दाढ़ी शरीफ, सफ़ेद लिबास, आदि पिंडली तक कुर्ता, ये अमीरुल सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया सुन्नतों को ना सिर्फ अपनाते हैं बल्कि दूसरों को आदी बना देते हैं और इस मोहब्बत के साथ बनाते हैं कि पहले अमल करके दिखाते हैं फिर दूसरों को कहते हैं। अल्लाह 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 माशाअल्लाह। আমিরুল সুন্নাত দামাত বরকাতুহুল আলিয়ার ব্যক্তি জীবনের কথা জিজ্ঞাসা করাতে এটাই বের হয়ে আসলো, যেমনিভাবে তার ইশকে রসুল মজবুত, তেমনি তার আমল, তেমনি আল্লাহ তাআলার ভয়, ইবাদত, রিয়াজত, মদিনার আদব, হেরেম শরীফের আদব, সবগুলো বিষয়ে আমিরুল সুন্নাতকে দেখা যায় যেভাবে কিতাবের মধ্যে আমরা অধ্যয়ন করি, কিভাবে হেরেম শরীফকে আদব করতে হবে, কিভাবে মদিনাতুল মনোয়ারাকে আদব করতে হবে, কিভাবে নিজের ইবাদতকে মজবুত করতে হবে, কিতাবে যে আমরা অধ্যয়ন করি আমরা বাস্তবে আমিরুল সুন্নাতকে তা দেখতে পাই। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। আমিরুল সুন্নাত দামাত বরকাতুহুল আলিয়া যেভাবে করে দাওয়াত ইসলামীকে বানিয়েছেন, দাওয়াত ইসলামীকে নিয়ে চলছেন, তার শাহজাদা জানি শুনে আমিরুল সুন্নাত হযরত মাওলানা ওবায়দ রেজা আত্তারি, এনার সংস্পর্শ কি আপনি পেয়েছেন, তার সোহবত আপনি পেয়েছেন কিনা? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जानशीनी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया की बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी का शर्फ मिला। कई बार आपके साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ सफ़र का मुझे मौका मिला। सफ़र हज में कई मरतबा अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया के साथ सफ़र मदीना में, चल मदीना में शहदाद गिरामी की सोबत नसीब हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का करम है, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया की तरबियत का शाकार है और माशाअल्लाह इसके मुस्तफ़ा, खौफ खुदा, शरई मामलात में एहतियात, पाकी नापाकी के मामलात और हुकूकुल इबाद के मामलात में बहुत कीन ऑब्जर्वर हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह तबारक व तआला ने तकवा भी अता फरमाया। माशाअल्लाह। আরও একটি প্রশ্ন সবচাইতে মন খুশি করার মতো দর্শক শ্রোতা, এই প্রশ্নটার উত্তর আমরা নিব, এরপর বাংলাদেশ সম্পর্কে তার থেকে কিছু মাদানী ফুল নেওয়ার চেষ্টা করব। দাওয়াত ইসলামের মধ্যে জিম্মাদারির জন্য আমরা আসিনি, জিম্মাদারি থাকলো আলহামদুলিল্লাহ, না থাকলো আলহামদুলিল্লাহ, নেকির কাজ দাওয়াত এগুলো করতে থাকবে, এগুলো আমিরুল সুন্নাত দাওয়াত ইসলামী শুরু করেছেন তো নেকির দাওয়াত দেওয়ার জন্যই। তো আপনার যে শুরার মজলিসে আসা,
কত সালে আপনি আসছেন শুরার মজলিসে, এবং সর্বপ্রথম আপনাকে কে পয়গাম দিয়েছে, কে মেসেজ দিয়েছে বা কে কল করেছে কি আপনাকে শুরার মজলিসে নেওয়া হয়েছে, এই বিষয়টা যদি ক্লিয়ার করতেন দর্শককে। अल्हम्दुलिल्लाह, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की ये सोच है कि दावत इस्लामी पूरी दुनिया में आम हो जी, और मुसलमानों की एक यूँ समझिए ख्वाहिश थी कि काश कि मुसलमानों में एक ऐसी तहरीक हो जो नमाज की दावत दे, जो इबादत की दावत दे, तक़वे रियाज़त की दावत दे। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने 40 साल पहले इसका आगाज़ किया, और फिर 1995 में ज़ाकिर भाई इस पर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया पर एक मर्डर अटैक हुआ, कातिलाना हमला हुआ 95 में, जिसमें 2 इस्लामी शहीद हुए। तो अमीर अहले सुन्नत को ख्याल आया कि यार हमारे बाद कौन, तो फिर अमीर अहले सुन्नत ने सोच आई कि यार शूरा होनी चाहिए जो बाद में लॉन्ग टाइम चलती रहे, लोग बदलते रहे मगर वो लोग हों जो लेकर दावत इस्लामी को चलते रहें। तो अमीर अहले सुन्नत ने सन 2000 में मरकज़ी मजलिस शूरा बनाई, और मरकज़ी मजलिस शूरा में उस वक्त 9 अरकान थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी उसी वक्त शर्फ मिला, हाजी इमरान निगरानी शूरा दामत बरकातुहुमुल आलिया वो भी थे, हाजी शाहिद माशाल्लाह थे, हाजी मोहम्मद अली वो भी उसमें थे, सैयद लुकमान शाह साहब भी उसमें थे, साईं बरकत भी उसमें थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जो शूरा बनी मुझे शर्फ मिला, और पैगाम जो है वो मैं कराची में था। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया शूरा के अरकान के बारे में मशवरा हो रहा था, तो अमीर अहले सुन्नत फरमाया आपका अपने बारे में क्या ख्याल है, अगर आपको शूरा में। मैंने कहा नहीं मैं किधर से, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। आपने फरमाया चलो ठीक है, वो ठीक है, बाकी चलो कर लेते हैं इसको। अच्छा। तो मुझे अमीर अहले सुन्नत की तरफ से ही पता चला था। মাশাআল্লাহ, আমির আল সুন্নাতের পক্ষ থেকেই জানা হয়েছে কি তাকে শুরার মজলিসে নেওয়া হয়েছে। মাশাআল্লাহ, যখন আপনাকে শুরার মজলিসে নেওয়া হয় তখন জিম্মাদারি কি ছিল আপনার? जब मरकज़ी मजलिस शूरा बनी तो मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियों पर रहा। उस वक़्त एक सूबाई सतह पर ज़िम्मेदारी थी, फिर एक सूबे की ज़िम्मेदारी मिली, उसके बाद फिर मज़ीद शुबा बदलते रही। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस राब्ता में ज़िम्मेदारी रही, फिर उसके बाद फ़ाइनेंस में ज़िम्मेदारी रही, लीगल मजलिस रही, मेरे पास सिक्योरिटी मजलिस रही, दावत इस्लामी की लॉयर्स एंड जजेस की ज़िम्मेदारी रही। इसी तरह दुनिया में तकरीबन 30-35 मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जाने का शर्फ मिला है दावत इस्लामी की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की दावत आम करने की। तो मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ दावत इस्लामी में जब जहाँ मदनी मरकज़ हुकुम करता रहा हम हाजिर होते रहे, और अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। अल्लाह ताला अमीर अहले सुन्नत की गुलामी और दावत इस्लामी में हमें इस्तिकामत दे। আরেকটা যদি এর সাথে সম্পর্কিত প্রশ্ন আপনাকে করি, বর্তমানে আপনার জিম্মাদারি কি আছে শুরার পক্ষ থেকে এবং বহির্বিশ্বে? बैरून मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दफ़ा मुझे जाने का शर्फ मिला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त मेरे पास एक डिवीज़न जो सरकारी तौर पर है उसकी ज़िम्मेदारी है। মাশাআল্লাহ, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, জিম্মাদারি তো পরিবর্তন হতে থাকে। আমরা শুনলাম হাজি ইয়াফুর রেজা আত্তারি ভাই থেকে যে দাওয়াত ইসলামী শুরা বা এর আগে বা পরে জিম্মাদারি কিভাবে পরিবর্তন হতে থাকে। আমাদের কাছে অনেক সময় জিম্মাদারি আসে, আবার মার্কাজের পছন্দ হয় অন্য কাউকে দিয়া আমার কাছে অন্য জিম্মাদারি চলে আসে। কোনো এক ব্যক্তি বলেন যে রুকনে শুরার পক্ষ থেকে এই পয়গাম আসছে, যদি কাউকে জেলি নিগরান বানানো হয় তো বুঝতে হবে পীর মুর্শিদ থেকেই এই জিম্মাদারি আসছে, যদি কাউকে ডিভিশন নিগরান বানানো হয় তো বুঝতে হবে পীর মুর্শিদের পক্ষ থেকেই এই জিম্মাদারি আসছে। যখন যে জিম্মাদারি আসে কবুল করে নেওয়া এবং ভালোবেসে সেই জিম্মাদারির উপরে আমল করা। আরেকটি বিষয় আপনার থেকে জানবো, বাংলাদেশে আলহামদুলিল্লাহ 3 দিনের সুন্নতে ভরা ইজতেমা হয়, তাও আপনি আশা রাখি দেখছেন মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে, এবং মাদানী চ্যানেল বাংলা আল্লাহ তাআলার দয়া কয়েক বছর আগেই মাদানী চ্যানেল বাংলা শুরু হয়েছে। চলতে চলতে মাদানী চ্যানেলের আলহামদুলিল্লাহ আরও এক ধাপ আগিয়ে আপনি হয়তো শুনেছেন কিছুদিন পূর্বে মাদানী চ্যানেল বাংলা HD ফরম্যাটে আমরা নিয়ে আসছি। 3 দিনের সুন্নতে ভরা ইজতেমা এবং মাদানী চ্যানেল বাংলা, এই দুইটা বিষয় নিয়ে দর্শককে কি বলবেন? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जब मरकज़ी मजलिस शूरा बनी तो दावत इस्लामी के अरकान शूरा का बांग्लादेश की तरफ सफ़र हुआ, और बांग्लादेश के आशिकान रसूल माशाअल्लाह करीब हुए दावत इस्लामी से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब को मैंने देखा है कि आप बांग्लादेश के इस्लामी में से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत फ़ुक़राए मदीना और माशाअल्लाह बहुत मोहब्बत की फरमाते। उस वक्त भी मरकज़ी मजलिस शूरा से फरमाते कि उनके पास भी जाओ, वो आप जाएँ उधर। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी दामत बरकातुहुम आलिया भी बांग्लादेश तशरीफ़ ले गए, हाजी शाहिद भी तशरीफ़ ले गए, हाजी मोहम्मद अली की तो बहुत कुर्बानी है माशाअल्लाह, अल्लाह का करम है। बांग्लादेश में आज दावत इस्लामी की बहारें हैं, और वाकई जब पूरी दुनिया के अंदर मुझे भी ट्रैवल करने का मौका मिला, UK में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, फॉर ईस्ट में,
اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جب جانے کا اتفاق ہوا تو جو بنگلہ دیش کے لوگ تھے بہت محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے الحمدللہ، اور جب وہ بنگلہ دیش میں بالخصوص اجتماع دیکھتے ہیں اللہ اکبر تو ہمارے کروڑوں عاشقان رسول کا سینہ ایسے چوڑا ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ بنگلہ دیش کے اندر بھی لوگ دین سیکھنا چاہتے ہیں، نماز سیکھنا چاہتے ہیں، دین سے محبت کرنے والے اور سبحان اللہ بہت عاشق رسول ہیں الحمدللہ، دین سے محبت کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو بنگلہ دیش اجتماع الحمدللہ بہت مسلمانوں کو خوشی دل میں پیدا کرتا ہے، اور جب سے بنگلہ مدنی چینل آیا ہے تو بنگلہ مدنی چینل تو اب گھر گھر پہنچ گیا الحمدللہ۔ جی ہاں، مجھے یاد ہے جی ایک بار ہند سے اسلام بھائی آئے تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضری تھی، اس وقت مدنی چینل نہیں تھا۔ اچھا، تو انہوں نے دعوت دی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں کہ آپ ہمارے ملک آئیں، تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا آپ چلیں، میں آپ کے ملک کے ہر شہر کے ہر گھر میں آؤں گا۔ اللہ 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 اللہ، اور کچھ ہی عرصے بعد پھر مدنی چینل کے ذریعے پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اب الحمدللہ اب بنگلہ دیش میں مدنی چینل تو HD ہو گیا الحمدللہ، بڑی اعلیٰ کوالٹی اور بڑی اچھی ریزولوشن کے ساتھ اور بڑی کوالٹی کے ساتھ۔ تو میری مدنی چینل کے ناظرین سے، بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں سے ہے کہ امیر علیہ سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں کہ مدنی چینل کی دعوت دینا یہ ثواب کا کام ہے، نیکی کی دعوت دینا ہے، کیونکہ میوزک نہیں ہے اس میں، کوئی بے پردگی نہیں ہے اس میں، ہم کو غیر شرعی بات نہیں ہے۔ تو الحمدللہ مفتشین ہیں، بیان کرنے والے کثرت کے ساتھ علماء ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہاں تک فرمایا کہ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ تو الحمدللہ اب بنگلہ دیش کے عاشقان رسول سے بھی درخواست ہے کہ الحمدللہ جو آپ اتنے بڑے بڑے اجتماع کرتے ہیں تو مدنی چینل بھی گھر گھر دکھائیں، تاکہ صرف اجتماع کر لینا ہی ہماری منزل نہیں ہے بلکہ اس کے بعد ہر شخص کو نمازی بنانا، دیندار بنانا، سنتوں کے پابند بنانا۔ لوگوں کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ریلیجیس تھرسٹ ہوتی ہے، ریلیجیس نیڈز ہوتی ہیں کہ بیسک ریلیجیس ایجوکیشن ہر مسلمان کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے، اس کو بتائی جائے۔ تو لہٰذا مدنی چینل آپ پہنچائیں گے تو انشاءاللہ کڈس کے ذریعے سے مدنی چینل پہنچے گا، مدنی چینل آپ پہنچائیں گے تو گھر کی اسلامی بہنیں بھی الحمدللہ سنتیں سیکھیں گی، اور بہت سارے آداب مینرز وغیرہ انشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے پہنچیں گے۔ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, 3 দিনের সুন্নতে ভরা ইজতেমা সম্পর্কে রুকনে শুরার অভিমত আপনারা শুনলেন, আর মাদানী চ্যানেল সম্পর্কে আপনাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন। আমাদের চেষ্টা করা উচিত ঘরে ঘরে মাদানী চ্যানেল অন করা, যেখানে নেই সেখানে অন করার চেষ্টা করা। আরও আলোচনা শুনবো আমরা ইনশাআল্লাহ তাআলা। আচ্ছা, এমন কোনো ঘটনা আপনার মনে পড়ে হোক আমিরুল সুন্নাত সম্পর্কে বা আপনার কোনো রাষ্ট্রে সফরে গিয়ে যা দিনী কাজে উপকারিতা আসবে, এমন কোনো মজাদার ঘটনা আপনার সাথে ঘটেছে কিনা? پچھلے کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے جی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں UK سے اسلامی بھائی آئے۔ میں UK میں گیا اور UK سے اسلامی بھائی میرے ساتھ تقریباً 100 کے قریب آئے ماشاءاللہ۔ تو 100 کے قریب اسلامی بھی ان کا تربیتی سیشن ہوا، تربیتی لوگ سیکھنے آئے، سنتیں سیکھنے، دین کا کام سیکھنے کے لیے۔ تو جب عالمی مدنی مرکز میں آئے تو ایک صاحب سے ملاقات ہوئی یہاں، اور انہوں نے مجھے بتایا اچھا کہ میں کسی جرم کی وجہ سے کسی UK میں سزا کاٹ رہا تھا، اور انہوں نے مجھے ہوم اریسٹ دیا ہوا تھا۔ اچھا، ہوم اریسٹ یعنی وہ پلاسٹک جو ہے ڈال دیتے ہیں پاؤں میں، تو آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتے۔ اچھا، تو وہ ہوم اریسٹ ہے کہ آپ گھر میں ہی رہیں، بس باہر جائیں گے تو پولیس کو رپورٹ ہوگی تو وہ آپ کو واپس لے آئیں گے۔ تو گھر میں ہی ان کو ہوم اریسٹ دیا تھا پولیس نے۔ تو وہ کہتے میں دعوت اسلامی سے آشنا نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا اچھا، کسی جرم کی وجہ سے میں اچانک بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا گھر میں، تو ٹی وی کرتے کرتے میرے سامنے مدنی چینل آ گیا۔ اللہ اللہ۔ مدنی چینل میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا زیارت کی میں نے دیکھا، جب دیکھا تو سبحان اللہ میں تو دیکھتے ہی رہ گیا، سنتے ہی رہ گیا۔ الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے سے الحمدللہ میں نمازی بن گیا، میرے چہرے پہ داڑھی آ گئی، میں گھر پہ ہوم اریسٹ میں نے امامہ باندھ لیا۔ اللہ اللہ۔ اور پھر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں کراچی آنے کا پروگرام بنا۔ جب مجھے پتا چلا کہ عاشقان رسول UK سے کراچی جا رہے ہیں تو میں نے بھی پولیس کو درخواست دی، اچھا ہاں جی، کہ جی میں بھی جو ہے وہ میرے پیر و مرشد الیاس قادری صاحب، تو میں ملنے جانا چاہتا ہوں۔ تو پولیس نے کہا کہ آپ کو ہم نے دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے، آپ میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے مدنی چینل کے بعد، ہم آپ کو آپ کے جیسے ایک اور دیتے ہیں مجرم جی جس کو سزا ہوئی ہے، اس کو بھی لے جائے اور اپنے جیسا بنا کر لے آئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ دیکھیں لوگ ایسے لوگ جو بالکل بگڑے ہوئے تھے معاشرے میں، جب امیر علیہ سنت کو دیکھا مدنی چینل پر باتیں سنی، امیر علیہ سنت کو سنا، تو الحمدللہ they become change۔
وہ چینج ہو گئے, ان کے اندر تبدیلی آئی اور پازیٹیو چینج آیا. تو اب دنیا بھر کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب واقعی دعوت اسلامی جو ہے یہ پازیٹیو چینج لاتی ہے আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল. মাশাআল্লাহ. মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আমাদের বাংলাদেশের কথাই যদি বলি, হাজী ইয়াফুর রেজা ভাই ইউরোপের কথা বললেন, আমেরিকার কথা বললেন, বাংলাদেশের কথাই যদি বলি, সশরীরে আমিরুল সুন্নাত বাংলাদেশে এখনো আসেননি, কিন্তু আল্লাহ তাআলার দয়া, তার পয়গাম শুনে, তার মেসেজ শুনে, তার মাদানী মুজাকারা দেখে, তার সাপ্তাহিক ইজতেমায় অংশগ্রহণ করে, মাদানী কাফেলায় সফর করে আশেকানে রসুলদের কেমন পরিবর্তন হয়েছে, কতটা অগ্রসর হয়েছে আজ বাংলাদেশে আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামী. আরেকটা বিষয় হাজী সাহেবের কাছে অনুরোধ করব, যে যখন আমিরুল সুন্নাত বাংলাদেশে যাননি, কিন্তু এখানে মাদানী মুজাকারায় বসে বাংলাদেশের আশেকানে রসুলকে বিভিন্ন নামে ডাকেন, মদিনার আশেক বা বাগদাদের আশেক নামে ডাকেন, ফোকারুল মদিনা বলে ডাকেন, তখন বাংলাদেশের যে আশেকানে রসুল রয়েছে তারা মাদানী চ্যানেল দেখে খুশি অনুভব করে, আমার পীর সাহেব সেই করাচিতে, আমরা বাংলাদেশে, আর ওখানে বসে আমাদেরকে এত মহব্বত করে. এই বাংলাদেশে যে মাদানী কাজ রয়েছে আপনার জানা আছে আলহামদুলিল্লাহ, বাংলাদেশের আশেকানে রসুলের ব্যাপারে বা তাদের উদ্দেশ্যে আপনার কোনো মাদানী ফুল যদি দিতেন. আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল. আমির আহলে সুন্নত मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया बांग्लादेश से बहुत मोहब्बत करते हैं, आशिकाने रसूल से बहुत मोहब्बत करते हैं. मुसलमान तो आप समझते हैं जी जी कि नबी से मोहब्बत करने वाला हो तो अमीर अहले सुन्नत फरमा बार सर का ताज है. तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि एक इस्लामी ज़िंदगी बसर करें जी, आप हक़ूक़ुल्लाह पर भी अमल करें, हक़ूक़ुल इबाद पर भी अमल करें, और अपनी लाइफ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अपने आप को ढालें. अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया को देखा है कि आपको पता चलता है कि ये दुआ पढ़ना सुन्नत है, फ़ौरन याद कर लेते हैं, फ़ौरन उसको अमल करते हैं, यूं ये करना है, जो फ़ौरन ये करना है. अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा शुरू से तब तब्दीली ला रहे हैं, तब्दीली ला दिन ब दिन और अपने आप को लगा रहे हैं. और आदो वज़ाइफ के अंदर, नवाफिल के अंदर, आप नेकी की दावत के अंदर, खैर खाई के अंदर, सिला रहमी के अंदर, किताबें लिखने के अंदर अब मसरूफ़ हैं. तो मेरी आशिकाने रसूल से दरख्वास्त है कि इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ. जब आप ज़िंदगी बसर करें तो अपने घर में दीनी माहौल बनाने की कोशिश करें, अपने मुआशरे को दीनी बनाने की कोशिश करें, आप जिस इंस्टीट्यूशन में, इदारे में काम करते हैं उसको इस्लामिक बनाने की कोशिश करें, वहाँ माहौल बनाएं, क्योंकि माहौल के बगैर इंसान का रहना बड़ा मुश्किल है. तो आप कोशिश करेंगे, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, आप ख्वाहिश करेंगे, कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह देयर विल बी चेंज, ऑल चेंज. और देखें इलियास कादरी साहब आप फरमाते हैं मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल, एक मिलता गया कारवां बनता गया. तो लोग मिलते गए तो आहिस्ता आहिस्ता. तो आज आप कोशिश करते हैं कि यार मैं बात करता हूँ, मेरे घर वाले बात नहीं मानते, मैं करता हूँ, मेरे मोहल्लेदार बात नहीं मानते, मैं काम करता हूँ, जिस इंस्टीट्यूशन में काम करता हूँ वो लोग बात नहीं मानते, मेरे साथ वाला बंदा नमाज नहीं पढ़ता, मेरे साथ वाला ये नहीं करता. अब खुद करें, अब खुद आ जाए इंशाल्लाह. आहिस्ता 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 आपकी जो खुशबू है ये दूसरों को करीब ले आएगी. सुन्नतों की खुशबू है, इसके रसूल की खुशबू है, इंशाल्लाह हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की मोहब्बत की खुशबू है, इंशाल्लाह ये ज़रूर पहुँचेगी. तो मेरी दरख्वास्त है कि आप आगे बढ़ें और नेकी की दावत के, दावत इस्लामी के इस दीनी काम में आगे बढ़ें. মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ. মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, হাজী ইয়াফুর রেজা আত্তারি সাহেব আমাদেরকে বাংলাদেশের ইসলামী ভাইদের জন্য বিশেষ করে মাদানী ফুল দিলেন, মাদানী কাজের মধ্যে অংশগ্রহণ করার জন্য, ইসলাম যেভাবে চায় আমাদেরকে নিজের জীবনকে সেভাবে গড়ার জন্য, ইসলাম যেটা বলে সেটাকে ফলো করার জন্য. আরও একটি বিষয় আমরা তার থেকে জানি, যাতে করে আমাদের ঘর আমরা কিভাবে পরিচালনা করব, নিজের সন্তানকে কিভাবে পরিচালনা করব. আপনি একজন মোবাল্লিগ হিসাবে, একজন দিনদার হিসাবে আপনার সন্তানকে আপনি কিভাবে দেখতে চান, দিনদার হিসাবে ইসলাম সম্পর্কে বা আমল সম্পর্কে আপনার সন্তান কিভাবে দেখতে চান, যেন দর্শক শ্রোতাও নিজের সন্তান কিভাবে দেখতে চায়. देखिए जाकिर भाई जी, औलाद इंसान का कीमती तरीन सरमाया होती है. जी जी, बंदा कमाता किसके लिए? अगर किसी बंदे से पूछे किसके लिए कमाते हो, वो क्या कहेगा? जी, औलाद के लिए, নিজের সন্তানের জন্য. अच्छा, मेरी जो बांग्लादेश के जो आशिकाने रसूल से मुलाकात मेरी कोरिया में हुई, माशाअल्लाह. बांग्लादेश के आशिकाने रसूल से मेरी मुलाकात थाईलैंड में हुई, बांग्लादेश के आशिकाने रसूल से मेरी मुलाकात यूके में हुई, अल्लाह अल्लाह. बांग्लादेश के आशिकाने रसूल से मेरी मुलाकात स्पेन में हुई, बांग्लादेश के आशिकाने रसूल से मेरी मुलाकात नॉर्वे में हुई, स्वीडन में हुई, डेनमार्क में हुई. अब दुनिया में जिस मुल्क में जाओ तो बांग्लादेश के आशिकाने रसूल से मुलाकात हुई है. अब वो अपने वतन से दूर, बच्चों से दूर, घर से दूर क्यों आए भाई?
وہ جو ہمارے بچے ہم گھر بار یہ خرچہ وغیرہ. اب آپ جو کچھ کوشش کرتے ہیں, جو کچھ صدمے اٹھاتے ہیں, تکلیفیں اٹھاتے ہیں, اولاد کے لیے اٹھاتے ہیں. اب اولاد آپ کی ایسی ہونی چاہیے نا جو آپ کی کمائی سنبھالے. اولاد آپ کی ایسی ہونی چاہیے جو آپ کا نام روشن کرے. اولاد آپ کی ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے نام کو, خاندان کو آگے لے کے چلے. تو وہ کیسی ہوگی؟ جبکہ نیک ہوگی. جی ہاں, اولاد صدقہ جاری ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مگر 3 چیزیں: صدقہ جاریہ, سبحان اللہ, علم نافع اور نیک اولاد. نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. تو اگر اولاد خراب ہوگی, بری صحبت میں ہوگی, تو وہ تو باپ کا مال اڑا دے گی, تو باپ کا نام بھی خراب کرے گی. تو لہٰذا اولاد قیمتی ترین چیز ہے. اور میرا مشورہ ہے, دیکھیں بچے جو ہیں وہ سن کر اتنا عمل نہیں کرتے جتنا دیکھ کر کرتے ہیں. اب دیکھیں بچوں کو اگر کوئی سٹوری بتائے نا تو اتنا نہیں سنیں گے, بات کریں, نصیحت کریں نہیں عمل کریں. اور وہ کارٹون دکھائیں تو اوپر نیچے ہاتھ ہلائیں, یہ کریں, تو وہ بچے زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ کارٹونز کی وجہ. تو بچے سن کر اتنا عمل نہیں کرتے جتنا دیکھ کر کرتے ہیں. تو میری بنگلہ دیش کے عاشقان رسول سے درخواست ہے کہ آپ اولاد کی تربیت کے حوالے سے یو شوڈ بی کانشیس. آپ دیکھیں, آپ کہتے ہیں بچے نہ سمجھ آئیں. بچہ جب پیدا ہوا کون سی زبان بول رہا ہے؟ رو رہا ہے, وہ کوئی زبان نہیں بول رہا. وہ جو اس کے ماں باپ بولتے ہیں, وہ 1 سال کا بچہ 2 ورڈز کا جملہ بناتا ہے. یعنی میں نے جو ڈاکٹروں سے سیکھا ہے, وہ ایک بچہ 2 ورڈز کا جملہ, میں کھایا, ابو آیا, امی جایا. اچھا, وہ 2 ورڈز کا جملہ ایک سال کے بچے کو 2 ورڈز کا جملہ بنانا چاہیے 1 سال کی عمر میں, جو اسپیچ تھراپسٹ یہ کہتے ہیں میں نے سیکھا. اچھا, اب 1 سال کا بچہ وہ بنگلہ لینگویج سیکھ جاتا ہے. میں ابھی تک نہیں سیکھ سکا. مجھے بڑی خواہش ہے کہ میں بنگلہ بولوں, بنگلہ بھاشی اسلامی بھائیوں سے بنگلہ بھاشا میں بات کروں, لیکن نہیں ابھی سیکھ سکا. اللہ کرے میں سیکھوں. لیکن آپ دیکھیں لینگویج اگر آپ اس وقت کرنا چاہیں کہ جو عربی سیکھ جاؤں تو کتنا مشکل کام ہے. اگر بنگلہ دیش کے عاشقان رسول کو دوسری لینگویج, لیکن ہماری والدہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ بچپن سے ہماری مدر ٹنگ لینگویج ہم نے سیکھی. تو یہ بچہ جو ہے 1 سال کا بچہ لینگویج سیکھ جاتا ہے, اس کا مطلب اس کو سمجھ ہے نا, اس کو عقل ہے نا 1 سال کے بچے کو. اس کے بعد 1 سال میں جملے بولنا شروع ہو گیا وہ. تو اب عقل, اس لیے 1 سال سے شروع ہو جائیں. امیر علیہ سنت فرماتے بچے کو اللہ 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 سکھائیں, اس کے بعد پھر لا الہ الا اللہ سکھائیں, اس کے بعد پھر اس کو دینی تعلیم دیں, پھر تربیت دیں. یہ نہ سوچیں کہ بیچارہ نہ سمجھا, نہ وہ ایوری تھنگ حاصل کر رہا ہے, وہ سیکھ رہا ہے, اس کی میموری بہت اس معاملے میں لرننگ موڈ میں ہے. تو اس کو سکھائیں اور بچپن سے ہی تربیت کریں, مدنی چینل دکھائیں, اچھی صحبت دیں, اچھے اخلاق دیں. اب باپ کو ذمہ داری قرآن نے دی ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے. تو جب قرآن نے ذمہ داری دی بندے کو اپنی فیملی کو اللہ رسول کے احکامات بتانے اور سکھانے کے حوالے سے, جہنم کی آگ کے بچانے کے حوالے سے, تو علماء نے فرمایا کہ جن کاموں کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ان کو وہ بتائے, اور جن کاموں سے منع کیا ان کاموں سے ان سے باز کرے. تو لہٰذا میری یہ درخواست ہے بنگلہ دیش کے عاشقان رسول سے کہ دیکھیں باپ کو معلومات ہوں گی تو وہ اولاد کو سکھا سکے گا, کیونکہ دا فرسٹ یونیورسٹی از لیپ آف مدر. تو بنگلہ دیش میں جو عاشقان رسول ہیں, جو اسلامی بہنیں ہیں, بالخصوص اگر وہ بھی مدنی چینل دیکھ رہی ہیں, تو ان کو بھی نالج ہونا چاہیے, بیکاز انہوں نے لینگویج مدر ٹنگ کسے کہتے ہیں, مادری زبان. جو ماں بولے گی وہی بچہ بولے گا. ماں اس کو فون بولے, بچہ اس کو فون بولے گا. ماں اس کو گلاس بولے تو بچہ گلاس بولے گا. دس از اے گلاس, ناٹ اے فون. ماں جو بولتی ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتیں بیان کرے, درود شریف سکھائے, اور سبحان اللہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 18 سپارے ماں کے پیٹ سے کر کے تشریف لائے دنیا سے. دیکھیں کیسی مائیں تھیں اور کیسے اللہ کے ولی کی کرامت, سبحان اللہ. تو کیا ہی اچھا ہو کہ عاشقان رسول علم حاصل کریں, معلومات حاصل کریں, اس لیے کہ ہم نے اولاد کی تربیت کرنی ہے اور گھر والوں کی تربیت کرنی, جو اللہ رسول کا حکم ہے ہمارے لیے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذمہ داری دی ہے. রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কে হাদিসে পাক ইরশাদ করেছেন কি তোমার সন্তানকে তুমি 3টা জিনিস শিক্ষা দাও, তার মধ্যে একটা কোরআনের শিক্ষা, একটা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শিক্ষা, আহলে বাইতের শিক্ষা. তো আমরা যদি এই হাদিসের উপর আমল করে নিজের সন্তানকে এই বিষয়গুলো শিক্ষা দেই, কোরআনের শিক্ষা দেই, রসুলের প্রতি ভালোবাসা আর আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা, তো কোরআন যে হুকুম আহকামগুলো আমাদেরকে দিয়েছে এটাও আমরা পেয়ে যাই, আমার সন্তান পেয়ে যায়, রসুলের প্রতি ভালোবাসা, সঠিক আকীদাও পেয়ে যায়, আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা এটাও আমার সন্তানরা পেয়ে যায়. আরেকটা বিষয় দেখা যায় আমাদের বর্তমান সমাজের মধ্যে নিজের পরিবারের মধ্যে শান্তি নেই, ঝগড়া ঝাঁটি, এরপরে কামাই রোজগারে বরকত নেই, আয় উপার্জনে বরকত নেই, বাবা মায়ের ঝগড়া, ভাই বোনের ঝগড়া, এ থেকে নিজের ফ্যামিলিকে কিভাবে বাঁচাবে দর্শক শ্রোতা?
देखें, इसमें लिए तो इस्लामी तालीमात बड़ी ज़रूरी है। जी जी जी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना इत्तिफाकी की पहली नहुसत ये कि बरकत उड़ जाती है। जी। तो अब अगर उसको हदीस पता होगी कि ना इत्तिफाकी की नहुसत क्या, बरकत चली जाएगी। जब बरकत ही नहीं है तो फिर क्या होगा, माल की कमी, फिर झगड़े, फिर बीमारियाँ, फिर तरह तरह की परेशानियाँ। तो घर में झगड़ा ना करे और घर में वालों से नरमी करे। अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में कामिल अखलाक वालों में से वो भी है जो अपनी ज़ौजा पर सबसे ज़्यादा नरम तबीयत वाला है। तो घर वालों पे नरमी करनी है। किसी शख्स की मग़फ़िरत कर दी गई, उसने पूछा मेरे साथ कैसे हुआ, उसे बताया गया कि तेरी ज़ौजा ने एक दिन खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया था, तूने उसे माफ़ कर दिया। चूंकि तूने मेरी बंदी को माफ़ कर दिया लिहाजा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप बताइए, ज़ौजा पर नरमी करना, जी सुभान अल्लाह, कितना पसंदीदा इस्लाम में। छोटों पर शफ़क़त करना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो हमारे छोटों पर शफ़क़त ना करे, बड़ों का अदब ना करे, वो हम में से नहीं है। तो इस्लाम का पूरा तरीक़ाकार है। घर में लड़ाई झगड़े ये किस वजह से हैं, ये तरबियत नहीं है। अच्छा, फिर हमें लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं है, फिर टॉलरेंस नहीं है, फिर बर्दाश्त नहीं है, फिर एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। तो अमीर आले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब दीनी माहौल में जब हमारी तरबियत होगी, मदनी मुज़ाकरे सुनेंगे, नॉलेज आएगा, इल्म आएगा, तो फिर इंशाल्लाह तहम्मुल, बुर्दबारी, बर्दाश्त और टॉलरेंस भी आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। दर्शक श्रोता, আমরা অনেক সময় হয় এরকমের বাহিরের মানুষের সাথে ভালো আচরণ করি, বন্ধু বান্ধব ফ্রেন্ড যারা আছে তাদের সাথে ভালো আচরণ করি, কিন্তু ঘরে এসে আমাদের আচরণটা খারাপ হয়ে যায়, মুস্কি হাসি থাকে না, মহব্বতে কথা থাকে না। তো এগুলো পরিবর্তন করার জন্য মাদানী মহল আমাদেরকে আঁকড়ে ধরতে হবে। আজকের অনুষ্ঠানে হাজী সাহেব সময় দিয়েছেন, আপনার শুকরিয়া আদায় করি। দর্শক শ্রোতা যারা আমাদের অনুষ্ঠানে আছেন আপনাদেরও শুকরিয়া আদায় করি। আল্লাহ তাআলা অনেক বড় দয়া, যেভাবে করে আমরা দাওয়াত ইসলামী সম্পর্কে, দিন সম্পর্কে এবং অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে আজকে হাজী সাহেবের সাথে আলোচনা করলাম, কিছু শিখলাম, কিছু জানলাম। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক। আগামী পর্বে আরও একজন রুকনে শুরার সাথে বসবো, আলোচনা করব, তার থেকেও অনেক কিছু জানবো। ততক্ষণ পর্যন্ত মাদানী চ্যানেলের সাথেই থাকুন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিছু কথা রুকনে শুরার সাথে, কিছু কথা রুকনে শুরার সাথে।